Annyeonghaseyo. Good afternoon, Runel. Haseyo. So, today, you will receive 300 from Kim Yong-sunim. 300. Kim Yong-sunim, 감사합니다. Okay, 감사합니다, Kim Yong-sunim. Bye-bye. Bye-bye. 안녕하세요. 김사랑님, thank you for this chokstogo. Good afternoon, everyone. Good afternoon, teacher Naomi. So, namay idea karon magunsa ta? Yes. Unsa man? Movie marathon. Namay idea unsay tanawon? Documentary about what? Unsa? Fisherman in Mindanao. Okay. So, unsay tanawon ninyo gani? Fisherman in Mindanao. Fisherman. Documentary siya about sa mga fisherman. So, magtanaw mo ha. Okay, mag-question ko after, okay? Yes. Okay, mag-start na tayo tanaw. Good evening, everyone. Good evening, teacher Leah. So, mana magtanaw? Yes. Unsa man inyong masulti about ato? Ito. Lindot? Survival is not easy. Unsa? Being a fisherman is not easy. Oh yes, being a fisherman is not easy. So, nakoy question ha sa about sa inyong gitanaw gani ha sa documentary. So, sa documentary, di ba naman to teenagers. Kinsa man to ang duha ka teenager be? Okay, kinsa? Okay, so unsa gani ilang dakpon? Unsa ilang kuanon? Okay, tuna. So, pila ka buok tuna ilang nakuha? 1,000. Ha? 1,000. 100. Wala po ko ma'am. Pero pila ilang kinadaghanan na tuna nakuha? 1,000. Pila? 1,000. Pila ka tuna ilang nakuha a day? Pinakadaghan? Pila? Okay. 8 ra oy. Overboard kay mo. So, another question is unsa inyong ma-feel sa katong documentary? Unsa inyong na-feel? Unsa pa aside sa naluoy? Unsa pa man? Naluoy? Unsa pa? Wala mo na proud? Wala mo na proud sa mga fisherman? Oh, syempre, ma-proud yun mo sa ilang hard work, di ba? Unya, akong last question is, unsa ilang gigamit para mangisda? Unsa? Bait man na ang akong gikuan man. Question is, unsa ilang gigamit na unsa? Oh, nylon. Unsay tawag ana in English? Ang tawag ato in English kay ilang method na gigamit is handline. Okay, kamot man, di ba? Daghan kay sila samad-samad tungod rato. Kaya nga nung di man sila ganahan mag-gloves. Oh, very good. Naminaw jud sila, nananaw jud sila. Okay, so that's it. Goodbye.